وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم خوتي خواتات في قناتي جيميجان لله في خلقه شؤون. طبعا أنا راني قاعدة نجرب تجربة جديدة. أنا من عشاق الألعاب الإلكترونية من اللي كنت صغيرة طبعا، وفي زميلة ليا بصراحة اللي خلاني ندير هذا المجال تاع الألعاب. بكل صراحة في زميلة ليا في اليوتيوب، دندونة ديوب. هي القناة تاعها عبارة عن طبعا ألعاب. هي اللي صراحة خلاتني وشجعتني اني ندير في هذا المجال الألعاب. أنا بصراحة من اللي كنت صغيرة وانا نشتي الألعاب الإلكترونية طبعا، ولما شفتها بصراحة هي اللي أعطتني الفكرة أني ندير هذا الشيء. فبسم الله على بركة الله بدينا. طبعا أنا بديت في الجولة الأولى وراح نكمل مع بعضنا إن شاء الله. الناس اللي ما اشتركتش عندي إن شاء الله أتمنى تدخلوا وتعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، واللي مشتركة نتمنى منكم تعليق جميل مثلكم إن شاء الله. وبسم الله على بركة الله نبدأ اللعبة. يا ربي القضية تاعنا نكملوها ونحل إن شاء الله. بالمناسبة هذه اللعبة هي لعبة طبعا لعبة مسلية وممتع تثقيفية مفيدة ما شاء الله. تستعملي فيها الذكاء بزاف، تنميلك كما نقولوا ثقافة الناس اللي ما عندهاش طبعا في الفرنسية، تعاونك تزيد ثقفك أكثر، تنمي ذكائك، تخدمي عقلك فيها بالبزاف. يعني راهي لعبة مفيدة جدا جدا جدا. بسم الله على بركة الله نبداو اللعبة تاعنا. Alors, terminer les résultats, le corps de la victime. Terminé. Content de te revoir, Bouba. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. La main que tu as trouvée dans le jardin appartient bien au corps trouvée dans la baignoire. تما معناها اليد اللي لقيتها انا في الجاردان هي تاع الكور اللي لقيته في البنوار. À part ça, je n'ai qu'une certitude, seul un homme est particulièrement vigoureux avec ça aurait pu se débarrasser de ce corps en le découpant à la suivante. Je me réveille d'envie de te dire ce que ferait une femme dans ce cas-là. Mais le temps presse. Notre tueur est un homme. C'est tout ce qui compte. Merci, Nathan. Maintenant, le tueur Tana, c'est un homme. On continue. Chapitre 1. Un cadavre dans le jardin. L'enquête Tana. تبدأ. C'est parti. Décoder. Enfin, لازمنا نكودي. Alors, ou bien le 6, ou bien le A, ou bien le rate. D. Non. Bien. C'est bien. La vente de produits chimiques inflammables et citronaux au gouvernement maintenant quand le code barre
poubelle, on peut savoir où cette bouteille a été achetée. Voilà. Voir. Allons-y. Je viens d'une super du coin et je connais le. Elle s'appelle Joyster. Allons lui parler. Bouba. تشرات هذيك لا بوتي من سوبيرات دو كوان. المالك تاع السوبرات اسمه جو ستيرن. On va allons lui parler. Continue. C'est bon. Alors c'est ça. Ça. Examiner les choses. Ouais. La tenue. Chercher. Ton honneur. سنة من ذهب. On ferait bien d'envoyer ça dans au labo pour analyser. نبعثوها للابو باش ناناليزيها. Continue. Parler. Alors on va parler avec oui, cette bouteille vient de mon magasin. Et alors? Écoutez, John, vous devez nous dire qui a acheté cette bouteille. Cette personne a commis un meurtre. Attendez, vous ne croyez tout de même pas que je note le nom de tous mes clients. Il y a des dizaines de gens qui viennent ici chaque jour. Vraiment? Ah bien. Officier Bouba va faire un tour dans votre magasin. On va voir s'il y a d'autres choses intéressantes que vous avez oublié de noter. Allons-y. نروحو نديرو في السوبيرات نتاعو ونشوفو تراه. Allons-y. C'est parti. Alors. Joey. Grace. Enquête. On va commencer l'enquête. Allez. Cigarette. Voilà la cigarette. Sac poubelle. Et c'est une wahdash. Là voilà. Allons-y, allons-y. Sac poubelle. Là voilà. Cartouche. Ah oui, sac poubelle. Indice. قادر يكون فيها حاجة. Cartouche. Et voilà. Champignon. Le voilà. Et serpillère. وين هي هادي. Là voilà. Très bien. Très bien. Continue. Tu vas très vite te rendre compte que les choses suspectes sont toujours à la poubelle. Bouba. Je tends un œil à ce sac poubelle. Allez.
allons-y. خلينا نشوف ترى في البوبيل هذه وش فيها، ممكن نلقاو حاجة تعاوننا. allons-y الساعة نشوفو الاناليز ريزلتا تاع هاد السنة الذهبية. Enchantée, je suis Grace, la responsable de ce labo. C'est moi qui me charge de toutes les analyses médicaux. Cancer de la dent que tu as introduit dans le vêtement de la victime, il fallut que correspondant à monsieur le vu sur le bouteille que tu as emmassé en même temps. Ah, ok. Tu as essayé d'ouvrir la bouchon avec ses dents. Ils ont perdu une dans la bouteille. القاتل حاول انه يحل لابوتاي بسنيه، تكسرت سنته وطاحت. يا حظه السيء. Soit ce bouchon est extrêmement solide, soit notre tueur a les dents fragiles. Dans tous les cas, officier Bouba, nous recherchons quelqu'un à qui il manque un dent. D'accord. Mais oui, tu as raison, Bouba. Dave Seymour a une dent en moins. Grâce à toi, ce témoin est devenu un suspect. Yes. allons-y. أروحنا. ديف سيمون، انت عندك سنة طايرة، راك متهم ولا هي متهم، مشتبه به مش متهم، مشتبه به. ميرسي غريس. allons-y الساعة نلاقي لا بوبيل نشوفوا وش كاين فيها. وين هوني ماذا فعلت؟ Direction supérette. Enquête. Allons-y. Un cigarette. Champignons. Cartouche. 911. Pinette. Banane. Très très bien. Continue. Yeah. Continue. Allons-y. Parler avec مشتبه به. J'ai perdu mon dent, ma dent, quand j'étais jeune. Je n'ai rien à dire sur cette affaire, mis à part que j'étais sur les lieux parce que je suis chargée de vendre la maison. C'est pour ça que j'ai trouvé la main. Si vous êtes chargé de la vendre, j'imagine que vous savez à qui cette maison appartient. Bien sûr, cette propriété appartient à Monsieur Marconi. Ça fait des années qu'elle est à l'abandon. Il a tout intérêt de s'en débarrasser. Vous avez dit Marconi? Oh my God. Officier Bouba, tout ça commence à nous dépasser. Je pense qu'il faut qu'on prévienne le chef King. Allons-y. Rabro le chef. Vous êtes en train de me dire que Tony dans cette enquête criminelle, oui.
Oui, 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 monsieur. Si Aruba, Tony Marconi est un gangster impliqué dans toutes sortes d'affaires. Nous n'avons encore jamais pu l'incriminer. وكيف راح ندير بسم الله. Mais si Marconi est impliqué dans ce meurtre, c'est peut-être le colon de la mettre derrière et va aller interroger tout de suite. تسمى هذا توني ماركوني تسمى راهو رئيس عصابة. هاي راح نطيحوا برئيس عصابة كاملة. allons-y نربحوا هنا. parlez avec lui. continue. لازمتني نجمة باه نقدر ندير لونكات معاه ونهضر معاه. هادي سيجاريت écran de télé agenda montrière سيني non fumé نود يا ما خوتي من حامل قاعد بالي هاي كتير نود بوليت روتي هاي لا بالي et on d'accord. continue. ناقصتني لازمني نزيد نلعب باه نقفل النجمة هذه باه نقدر نهضر مع مسيو رئيس العصابة. يوجو غاب and يوجو ويلي يوجو champignon Tani lactacide. Non. Ah, voilà, le yoyo. Cartouche ici. Cli. Banane. Tani lactacide. Oui. Bien. non ما زالت. هذه نجمة هيا نعبيوها. هيا علي كم هاو خلص لي الواحد. ديريكسيون سوبريت go briquet la voilà, cigarette la voilà, 4 bancaires, lunettes de soleil, trousse de secours. Oh, lunettes de soleil, moi راحت la lunette هذه. lunettes de soleil la voilà, carte bancaire, boîte de mettre voilà, poulet rôti voilà, les cartouches voilà. Super, yes. super. وأخيرا حصلت على نجمة. Yes. Allons-y. Parlez avec monsieur Guy.
parler avec ce monsieur-là. C'est à Abuba, vous allez savoir si vous avez entendu parler d'un certain Nadila. Nadila, je ne connais pas, ce sera tout. Je suis un homme très occupé. Vous savez, je conseille à changer de temps. De changer de temps. Trouver le corps dans l'une de vos propriétés. Je viens faire là-dedans. Allons-y. قضية صعبة جدا جدا جدا. Bon. لا مش هنا أحسن لأنه النجمة فيها غير جيش نكملها شوي. يا ربي وتكمل النجمة يا ربي يا ربي. نو مات لازمني نزيد نكمل. الميرا الطاقة تاعي خلصت. ها كيف ما حنلعب أنا. نورمالمون هكا تستقبل النجمة. غير بيان عطيوني النجمة ندير بيها برك الاناليز، ندير الاناليز تاع القبال، نشوف كاش ما نلقى فيها حاجة تهمني في القضية. سيتو فوالا سي بارتي اكزاميني. chercher chercher كاش ما بديت نحوس انا دركا في القبال مسخاه. Trouvé. Bingo. Le ticket de caisse que tu as trouvé dans la poubelle et une mine d'informations Booba. Regardez. Un bottle of liquide, so ben achète. Regardez, on peut voir l'achat d'une bouteille liquide inflammable. L'achat du site concept que tu as trouvé dans la salle de bain. Et encore le ticket de caisse nous indique que cette même personne a aussi acheté 10 pansements. Tu as raison, il est un pansement. Il est évident que notre mobile n'a pas acheté pour sa victime, ce qui veut dire que les personnes qu'on recherche portent un pansement. Oui. Alors c'est monsieur... Bon, vous voyez l'enquête sur le net là, avancé à grands pas. Mais il reste pas
On a des questions, suspense. Alors, chef King, je suis d'accord, il est grand temps de faire pas le chef au chef King. Ok, terminé. 5 étoiles, ok. Continue. Non, pas maintenant. Ok, continue. Très bien. Débloqué. Non. دوماج. كيف ما حنديره؟ ما عنديش الطاقة باه نخدم. إبا تخلص اللعبة تاعنا، يعني ما خلونيش غير نكمل يعني كي وصلت راح نحكم المتهم، راح نحكمه القاتل الحقيقي، راح نحكمه. الطاقة خلصت. Alors أحبابي أحباباتي، merci d'avoir regardé mon vidéo. ما تنساوش لايك، اشتراك، وتفعيل الجرس للناس اللي ما اشتركوش عندي، والناس احبابي اللي معايا نستنى منكم تعليق جميل مثلكم ان شاء الله. شجعوني خوتي باه نكمل. وميرسي اختي دندونه تيوب حبيبتي، باسكو انت اللي شجعتيني طبعا لما شفتك، وانا من محبي الالعاب. يبقى انت اللي اعطيتيني الفكره بحثت انا ديال في هذا المجال. ميرسي بوكو بوكو بوكو. الوغ احبابي احباباتي، استناوني باذن الله في فيديو اخر باه نكمل القضيه تاعنا ونحكموا المتهم باذن الله. الى اللقاء، مع السلامه، بون نوي.